Assalamualaikum and hi everyone. So this is a video for chapter 4, chemical bonding. In this video, we're going to discuss subtopic 4.3, orbital overlap and hybridization. And at the end of this lesson, you should be able to first describe the formation of hybrid orbitals of a central atom and then illustrate the hybridization of the central atom and the overlapping of orbitals in the molecules. So, in the previous lesson, in 4.3 part B, we have looked on how to determine the type of hybrid orbital. So, these are our 5 types of hybrid orbital and the shape of the hybrid orbital is based on the electron group arrangement. So, kalau tengok dekat sini, kita ada linear sp orbital, trigonal planar sp2, tetrahedral sp3, trigonal bipyramidal sp3d, and octahedral sp3d2. So, these are the types of orbital yang awak dah lukis untuk sebelum ni. So now, let's recap a bit on the steps to determine the type of hybrid orbital. So, masih lagi step 1, draw your Lewis structure. Step 2, determine the number of electron group and the electron group arrangement. So, this is for your central atom. Step 3, determine the molecular shape for the central atom. And then step 4, determine the type of hybridization of the central atom and the terminal atom if needed. Okay, so apa perbezaan yang kita akan buat for this video dengan video yang sebelum ni adalah, okay, in this video we're going to look on a multiple central atom. Previous video kita cuma fokus dekat molekul yang cuma ada satu saja central atom. Tapi for this video we're going to look on a molecule that have at least 2 central atom and how to draw the hybrid orbital for those molecules. Now, let's start with the first type. The first one, we're going to look on single bonds molecule. Okay, maksudnya dekat sini, central atom ada 2, tapi semua central atom tu hanya ada single bond sahaja. Okay, so I will give you 2 examples over here and I'm going to show you how macam mana cara untuk awak tentukan the type of hybridization for the central atoms and then how to draw the hybrid molecule. The first example I'm going to show you is for C2H6. So kita akan start dengan Lewis structure. So this is the Lewis structure for C2H6 yang mana dekat sini as you can see, okay, we have 2 central atom over here. Okay, so kalau saya boleh label dia punya central atom. Okay, so this is carbon number 1, this is carbon number 2. Okay, now, so carbon number 1 is the central atom for this hydrogen, this hydrogen, this hydrogen, and also this whole group over here. Okay, kita fokus kat carbon kat sini lah. And then this carbon number 2 is the central atom for this hydrogen, this hydrogen, this hydrogen, and the whole group over here. Okay, so dekat sini, untuk kita lukis kita punya orbital overlap diagram, the process are the same with the one that we have discussed in the previous video. Yang mana, for the central atom, what you need to do is determine how many electron group that you have, berapa bonding pair, berapa electron lone pair, kemudian determine the electron group arrangement, next determine the molecular shape, okay, and then tunjukkan steps of hybridization, yang mana kita akan start dengan valence electron configuration for the central atom, the ground state, promotion of electron, and hybridization state. Okay, and then jangan lupa kita akan buat juga untuk kita punya surrounding atom dekat sini. Kita akan tunjukkanlah sama ada perlu mixing, perlu hybridization ataupun tidak. Tapi kita still akan tulis dia punya electron configuration. Once that's finished, okay, barulah kita akan tunjukkan kita punya orbital overlap diagram. Okay, now, so since dekat sini kita ada 2 central atom, so what you need to do is, okay, check, is the central atom the same? Apa yang sama dekat sini, kita nak tengok dia punya type of hybrid orbital. Okay, so for carbon number 1, as you can see over here, the number of electron group is 1, 2, 3, 4. So, dia ada 4 electron group. So, the electron group arrangement
is tetrahedral and the hybridization is, so the hybridization untuk carbon yang pertama dekat sini adalah sp3. Sekejap saya cuba untuk tulis dulu. So sp3. Then the same goes for the second carbon. Yang mana dekat sini untuk carbon yang kedua, as you can see over here, it has the same number of electron group as carbon number 1. So the electron group arrangement is also tetrahedral and the type of hybrid orbital dia adalah also sp3. Kemudian dekat sini apa yang awak akan tentukan pula seterusnya adalah, kita akan check dekat sini kita punya type of bond. So since kita ada single bond sahaja dekat sini, so when you have all single bonds over here, so semuanya adalah sigma bond. So sigma, sigma and also sigma. Here is sigma bond. So all are sigma bond. Dan jangan lupa awak check juga awak punya surrounding atom. So surrounding atom kat sini awak tentukan sama ada perlu ataupun tak untuk lakukan hybridization. So since we only have sigma bond, so there is no need to do hybridization for the surrounding atom. Jadi tadi kita dah tentukan electron group arrangement untuk carbon. Carbon ada 4 bonding pair, 0 lone pair. So it's a tetrahedral group. So molecular shape nanti yang kita akan lukis adalah molecular shape of tetrahedral. So now let's do the electron, the hybridization for the central atom. So kita akan lukis dekat sini. So ada dua lah. Kita akan buat valence electron configuration for carbon. So it is 2s2, 2p2 and kita tunjukkan satu persatu dekat sini. So start dengan carbon. So this is the ground state. Kemudian as you know, awak check dekat awak punya carbon tadi. So this carbon need 1, 2, 3, 4. 4 sigma bond. So 4 sigma bond dia mesti ada 4 single electron. So apa yang awak akan buat? You will promote this electron from 2s into the 2p orbital. Show the promotion of electron. Like this. And then the hybridization state. Which is we have over here is sp3. So ada 4 electron dekat setiap satu hybrid orbital. Next we do for hydrogen. So hydrogen is 1s1. Jadi hydrogen dah ada single electron kat sini, so we don't need to hybrid our hydrogen. So sebab tu dekat sini no need to hybridize the 1s orbital. So kita akan gunakan only pure 1s orbital sahaja. Now let's take a look on how to draw the orbital overlap diagram. So these are the information that we have to draw our orbital overlap diagram untuk molecule C2H6. So this is the hybridization process and then this is our Lewis structure untuk kita double check. Seperti yang kita tahu, setiap carbon dekat sini dia ada the electron group arrangement is tetrahedral. So bila kita nak lukis kita punya electron, kita punya hybridization, kita akan start dengan rangka tetrahedral. So selalunya tetrahedral kita akan lukis macam ni. Tapi for this structure, untuk jadikan kita punya orbital overlap diagram cantik sikit, apa yang awak akan buat? Awak akan baringkan awak punya tetrahedral kat sini. So instead of drawing it like this, you're going to draw it like this. So 1, 2, 3, 4. So saya ulang sekali lagi. Kita akan lukis dia. 1, 2, 3, 4. So masih lagi mengekalkan ciri-ciri tetrahedral. Cuma tetrahedral yang kita baringkan. Now. So let's take a look on how. So kita akan lukis untuk satu persatu dekat sini lah. Awak akan lukis start untuk carbon number 1. And then untuk carbon number 2. So
This is for carbon number 1. Okay, so this is how you draw your tetrahedral for carbon number 1. Okay, so dekat sini, awak akan labelkan sebagai carbon dan jangan lupa setiap satu orbital kita akan labelkan sebagai sp3. Okay, and then kita akan masukkan kita punya elektron pada setiap satu orbital. Okay, next apa yang kita akan buat adalah, okay, so this carbon 1 punya hybrid orbital dah settle. Okay, kemudian kita buat pula untuk carbon number 2. So for carbon number 2, kita akan lukis dia macam ni rangka dia. 1, 2, 3, 4. Okay. Ataupun, okay, macam ni. 1, 2, 3. Okay, like that. Sama juga, kita punya tetrahedral tapi kita baringkan dia. And, untuk lukis dekat sini, so you need to make sure that to show, dekat sini kita ada sigma bond dekat sini antara carbon dengan carbon. So, start with the overlapping over here, like this. Okay, so lukis satu clove dekat sini dulu. Okay, lepas tu baru kita sambung dengan lagi 3. 1, 2, 3. Like this. Okay, kemudian same step. Labelkan, so this is our carbon. Okay, and then labelkan all the orbitals as sp3 dan masukkan kita punya elektron. So dekat sini, dekat tempat overlapping dekat sini, since kita dah ada satu elektron, okay, yang spin up, kita akan tambah satu elektron spin down. So yang lain awak letak je lah spin up like this. Okay, so kita dah settle untuk ke semua carbon dekat sini. So double check dekat sini. Okay, awak punya bonding semuanya adalah okay, sigma bond like this. Okay, so nanti dekat sini jangan lupa kita akan labelkan lah sigma bond. Okay, sebelum tu kita akan buat juga overlapping untuk hydrogen. Okay, so we have over here 6 hydrogen. Okay, yang mana hanya akan gunakan sigma bond saja dan kita tahu kita punya hydrogen tadi kita akan gunakan pure s orbital. So awak lukislah. Okay, all s orbital, 1s orbital over here for hydrogen. And jangan lupa label. Okay, so label hydrogen. Kemudian labelkan the type of orbital 1s. And dekat setiap tempat overlapping letak awak punya elektron. Dan juga labelkan awak punya sigma bond dekat sini. Okay, so double check balik. Betul ke tak awak punya sigma bond? So daripada Lewis structure, you will have 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So check dekat sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay, so cukup ada 7 dekat sini. So make sure jangan lupa untuk tunjukkan all the sigma bonds in your orbital overlap diagram. Okay. So for the explanation untuk formation of bond, so dekat sini since semuanya adalah sigma bond saja, so kita nyatakanlah. Okay, jadi we have two types of bonds over here. So the first one is the CH bond, which we have overlapping between sp3 orbital of carbon with 1s orbital of hydrogen and 2n. Okay, dan kita ada overlapping between these two carbon. So carbon-carbon bond overlapping of sp3 orbital of carbon with sp3 orbital of another carbon and 2n. Kalau awak nak spesifikkan dekat sini, awak nak letak sebagai carbon 1, carbon 2, okay, pun boleh juga. Cuma pada awak punya orbital overlap diagram dekat sini, tak perlu label lah carbon 1 and carbon 2. Let's take a look at the next example. Okay, so molecule yang kedua kita ada CH3 and H2, and this is the Lewis structure of CH3 and H2. So the same step, kita dah ada Lewis structure, kita tentukan kita punya central atom dan kita tentukan the type of hybridization and also the electron group. Okay, now, so dekat sini kita ada dua central atom yang berbeza. We have carbon and then we have nitrogen. Okay, jadi nanti bila ada dua central atom yang berbeza, okay, kita akan tulis later, kita kena tentukan electron group arrangement for carbon and also for nitrogen as well. So dia berbezalah dekat sini. Okay, so dekat sini first kita tengok untuk carbon dulu. So for carbon it has 1, 2, 3, 4
for central surrounding atom ada 4 electron group. Okay, jadi the type of hybridization dekat sini adalah sp3. Okay, kemudian kita tengok pula untuk nitrogen. So nitrogen it has 1, 2, 3 bonding pair and 1 lone pair. So number of electron group is also 4. So dekat sini nitrogen pun akan ada sp3 hybrid orbital. Okay, so kita tulis maklumat electron group for carbon 4 bonding pair, 0 lone pair. Nitrogen 3 bonding pair, 1 lone pair. Okay, dua-dua akan ada tetrahedral electron group arrangement, dan molecular shape untuk carbon nanti kita akan lukis tetrahedral, dan untuk nitrogen trigonal pyramidal. Okay, tapi whatever it is, for you to draw your orbital overlap diagram, kita akan gunakan skeletal of our electron group arrangement over here dekat sini. Okay, now to show the hybridization process, so dekat sini disebabkan kita ada dua central atom yang berbeza dan surrounding atom semua adalah sama, so maksudnya akan ada 3 lah. Okay, maklumat yang awak kena tulis. Okay, so we start with the valence electron configuration for carbon. Kita buat satu persatu. Okay, nitrogen and also hydrogen. Okay, so untuk carbon, this is the ground state. Okay, kita dah buat banyak kali dekat sini. Dan promotion of electron. Okay, so as you can see for carbon, it needs, okay, dia ada 1, 2, 3, 4 sigma bond. So it needs 4 single electron. So that's why awak akan promotekan satu elektron daripada 2s ke dalam 2p. Okay, so you will have it like this. And then the hybridization orbital, kita dah tentukan tadi adalah sp3. Okay, kita mixkan dan kita akan ada 4 sp3 orbital. Next, for nitrogen. Okay, kita check pula untuk nitrogen dekat sini. So for nitrogen, it has 1, 2, okay, 3 sigma bond. So dia perlukan 3 single electron dan dia akan ada lone pair. So ada lone pair dekat sini, ingat balik maksudnya ada satu orbital yang akan ada a pair of electron. Okay, so draw the ground state for nitrogen. Okay, the electron, the orbital overlap, the orbital diagram. Okay, and then as you can see over here, untuk nitrogen, okay, dia dah ada 3 single electron, tapi macam kita dah buat sebelum ni, kita akan tunjukkan saja promotion of electron like this. Okay, so yang mana dekat sini ada 3 single electron for the 3 sigma bond, dan pada 2s we have a pair of electron to show that it's our lone pair. So mix the 2s and 2p orbitals together. Okay, so kita akan dapat 4 sp3 orbital. Okay, dan untuk awak lukis awak punya elektron dekat sini, salin balik as it is whatever you see. Maksudnya dekat sini, okay, awak nampak dekat atas ni ada 2 elektron. Okay, atas ni 2 elektron. Okay, awak salin balik 2 elektron dekat the first orbital. And then 1, 2, 3. Okay, next for hydrogen 1s. Okay, so hydrogen perlukan satu saja sigma bond. Sudah ada satu single electron. So meaning over here there's no need for us to hybridize our hydrogen atom. Okay, so we only going to use pure 1s orbital. So now with all the information that we have, we're going to draw the orbital overlap diagram untuk kita punya CH3 and H2 molecule. So here we have all the information that we need. Okay, dan sekali lagi tadi, okay, kita lukis balik, kita tulis, kita note dekat sini. Okay, so carbon, kita akan lukis kita punya tetrahedral. Nitrogen pun kita akan lukis kita punya tetrahedral. So by right, the skeletal of the orbital overlap diagram is similar with the one that we did for C2H6. Okay, yang mana kedua-duanya adalah tetrahedral. So kita buat satu persatu dekat sini. Okay, start with carbon. So kita akan buat tetrahedral yang baring macam ni. Okay, and then labelkan carbon dan labelkan kita punya orbital. Semuanya adalah sp3. Okay, setiap lobe adalah sp3 dan masukkan awak punya elektron. So setiap satu lobe ada satu single elektron. Okay, macam yang kita nampak dekat sini lah. Okay, over here. Okay, kemudian kita buat pula untuk nitrogen.
So again, nitrogen, the electron group arrangement is tetrahedral. So we're going to draw the tetrahedral shape. Then, as you can see over here, there is overlap between carbon and nitrogen. Okay, yang akan ada sigma bond N to N overlapping. Okay, jadi kita akan tunjukkanlah nanti overlapping dekat sini. So draw the first loop for nitrogen over here. Okay, so loop yang pertama, yang kedua, ketiga dan yang keempat. Okay, kemudian labelkan dulu step 1 nitrogen central atom dan setiap satu loop as sp3. Okay, and then we want to put the electrons dekat sini. So as you can see, one orbital has a pair of electron dan lagi 3 adalah single electron. Okay, jadi yang duduk dekat tengah-tengah sini, the overlapping antara carbon dengan nitrogen, okay, akan jadi single electron lah. Okay, so awak akan pilih. Okay, sorry kat sini laju sikit. Okay, so dekat sini, apa yang dah berlaku tadi adalah salah satu loop pada nitrogen kita akan letak sebagai lone pair. Okay, dan lagi 2 loop dekat sini awak akan letak single electron, single electron. Kat sini pun single electron. Okay, kemudian barulah kita lukis kita punya orbital for hydrogen. Okay, yang mana kita tahu tadi, kita akan gunakan 1s orbital. So draw 1, 2, 3, 4, 5. Ikut awak punya Lewis structure dekat sini. So maksudnya dekat sini, the one that already have a lone pair of electron, tak ada overlapping lah. Sebab apa? Dia adalah lone pair. Okay, jadi labelkan hydrogen. Okay, each hydrogen is 1s orbital dan lengkapkan awak punya elektron dan juga label awak punya sigma bond. Okay, so double check balik betul tak bilangan sigma bond kita. So the number of sigma bond 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, so check 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, so ada 6 dekat sini. Okay, so settled. Okay, kemudian baru kita akan tulis explanation untuk formation of bond. So over here, as you can see from the Lewis structure, we have 3 types of bond. Kita ada carbon-hydrogen bond, carbon-nitrogen bond, and nitrogen-hydrogen bond. Yang mana semuanya adalah sigma bond. Okay, dan kita tunjukkanlah, kita tulis dia punya overlapping antara which hybrid orbital with which hybrid orbital ataupun pure orbital. Okay, so sigma bond, CH bond overlapping between sp3 orbital carbon with 1s orbital hydrogen N to N. Nitrogen-hydrogen bond overlapping between the sp3 orbital nitrogen with the 1s hydrogen N to N. Maksudnya this one, nitrogen dengan hydrogen dekat sini. And then lastly, the carbon-nitrogen bond, this one, carbon-nitrogen overlapping between sp3 carbon with sp3 nitrogen orbital Kn to N. Next, we're going to look for the double bond molecule. So, in the next structure, we will have at least one double bond. Okay, dan seperti yang awak tahu dekat sini, bila kita ada double bond, kita akan ada pi bond. Okay, so for pi bond, there will be slight different in how are we going to draw the orbital overlap diagram. Okay, so kita tengok untuk contoh C2H4, and this is the Lewis structure for C2H4. So again, apa yang kita akan buat dekat sini, firstly, okay, kita check kita punya central atom. So this is central atom 1, carbon 1. This is carbon 2. Okay, check the number of electron group. So carbon ada 1, 2, 3 bonding pair dekat sini. Okay, so 3 bonding pair. Okay, jadi the number of electron group is 3. Electron group arrangement is trigonal planar. So, the hybrid orbital adalah sp2. Okay, carbon number 2 sama juga. Dia ada 1, 2, 3 bonding pair dekat sini. Okay, so 3 bonding pair. So, this is also an sp2 carbon. Okay, yang mana dekat sini seterusnya kita akan tengok. Okay, kita check kita punya bond dekat sini. Okay, so here we have sigma bond, sigma, sigma,
sigma. Dan pada carbon bond dekat sini, kita akan ada satu sigma bond dan the double bond, the second bond is pi bond. Okay, yang mana dekat sini untuk pi bond, apa yang akan berlaku adalah, okay, so saya akan note dekat sini. Okay, so untuk pi bond over here, there will be overlapping. Okay, overlapping. Okay, of unhybridized p orbital. Okay, so dekat sini, seperti yang awak tahu, okay, untuk carbon tadi, okay, for this carbon kita dah tentukan dia adalah sp2 carbon. Okay, dan bila dia ada pi bond dekat sini, bila kita lukis kita punya orbital overlap diagram nanti, dia akan melibatkan unhybridized p orbital. Okay, so kita tentukan dulu dia punya electron group. So tadi 3 bonding pair, 0 lone pair. So the electron group arrangement is trigonal planar. Molecular shape nanti kita akan lukis juga trigonal planar. Okay, kita tulis dia punya hybridization process. Since carbon dua-dua adalah sama. Okay, start with valence electron configuration. So kita ada carbon dan juga hydrogen dekat sini. Okay, so untuk carbon, the ground state is like this. So as you can see over here, okay, our carbon over here, it needs 1, 2, 3, 4. So ada 4 bond dan dia kena ada 4 single electron. Okay, itu yang macam kita lukis selama ni lah. Okay, so 4 single electron where you promote 1 electron from 2s into the 2p orbital over here. Okay, dan dekat sini kita punya type of hybridization adalah sp2. So sp2 is a mixing of 1s orbital dan juga 2p orbital. Okay, jadi dekat sini as you can see, we only use this 1, 2, 3 orbitals, 1s dan juga 2p orbital as our hybrid orbital dekat sini. Okay, so that's why kita akan ada dekat sini 3 sp2 orbital dan the last orbital dekat sini, okay, kita tak gunakan untuk hybridization. So it will stay as unhybridized 2p orbital. Yang mana dekat sini nanti bila kita lukis kita punya orbital overlap diagram, for the unhybridized 2p orbital, the shape that you going to draw, kita akan lukis shape of 2p lah. Okay, yang mana 2p kita akan lukis bentuk dumbbell. Okay, cuma position dia kita ikutlah. Okay, macam mana kedudukan overlapping tu nanti. So dekat sini untuk the hybridization state, okay, so 1, 2, 3 electrons in the sp2 orbital and 1 electron in the unhybridized 2p orbital. Okay, kemudian kita lengkapkan untuk hydrogen, again satu single electron saja, so there's no need to hybridize, only use pure 1s orbital. So we have over here all the information that we need. Okay, so dekat sini kita tahu kita punya carbon tadi kita ada sp2. This one is also sp2. Okay, jadi rangka yang kita akan buat, kita akan lukis trigonal planar. Okay, untuk both carbon dekat sini. And then kita check balik kita punya bond tadi. So we have over here sigma, 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 sigma. Dan pada carbon-carbon bond, the first bond is sigma bond. And then the second bond is pi bond. Okay, so please be very careful untuk pi bond dekat sini. So pi bond antara dua carbon dekat sini. So meaning it's this one. Maksudnya dekat sini this carbon it will have one unhybrid 2p. Okay, this carbon also will have one unhybrid 2p orbital. Okay, dekat sini. Yang mana nanti these two orbital will overlap with each other. Maksudnya orbital daripada carbon 1 akan overlap dengan carbon 2 untuk dapatkan kita punya pi bond. Okay, now macam mana kita nak lukis? So start with carbon 1. Draw our trigonal planar. Okay, jadi awak sesuaikanlah dengan awak punya gambar rajah. Okay, jadi saya buat saya punya trigonal planar. Okay, selalunya kita buat trigonal planar bentuk macam ni. Okay, yang ni saya baringkanlah, saya buat dia macam ni.
satu straight dekat sini, horizontal, and then 2, 3. Okay, so labelkan carbon setiap loop as sp2 orbital dan masukkan dekat sini, as you can see. Okay, each loop will have one single electron, so letak satu single electron. Okay, next kita akan lukis pula untuk carbon yang kedua. Okay, sama juga kita akan lukis bentuk trigonal planar dan kita akan tunjukkan the first loop dekat sini lah. Okay, so first loop awak macam ni dan yang kedua, ketiga macam ni. Okay, so penuhkan. Okay, labelkan carbon sp2 dan masukkan kita punya elektron. Okay, so semua adalah single elektron dekat sini. Okay, so apa yang kita dah buat dekat sini adalah kita baru settlekan untuk 3 electrons inside the sp2 orbital. So please remember that you have an unhybridized 2p, yang mana dekat dalam 2p orbital ni ada elektron. So bila ada elektron, kita kena lukis dia. If it's an empty orbital, kita boleh abaikan. Tapi sekarang orbital kita ada elektron. So at each carbon nanti, apa yang kita akan buat adalah kita akan lukis kita punya unhybridized 2p. Unhybridized 2p macam mana awak lukis? Lukis the shape of 2p orbital. P orbital which is dumbbell. So from the center over here, awak akan lukis. Okay, sebelum tu sigma bond dekat sini. Okay, so lukis satu dumbbell shape dekat sini for carbon 1. And then labelkan sebagai 2p orbital. Okay, dan ada dua loop dekat sini. Satu awak label sebagai 2p. Satu lagi awak isi elektron. So this one, electron spin up. Okay, kemudian berpindah pula kepada carbon second. Carbon second pun sama juga. It has one unhybridized 2p orbital. So you need to draw the 2p orbital yang orientation dia adalah sama dengan carbon yang pertama. Maksudnya, if you draw this one vertical macam ni, okay, katakan y-axis, so this one must be also vertical. Mesti align, sama. Okay, jadi, awak akan lukis dia macam ni lah. Again, label 2p. Okay, dekat 2p kat sini pun akan ada one single electron. Okay, cuma dekat sini, since carbon pertama kita dah buat spin up, the second carbon kita akan lukis spin down. Okay, kemudian awak sambungkan. Okay, and then labelkan sebagai pi bond. Okay, so dah settle semua bond untuk carbon. So all the orbitals for carbon, carbon ada 1, 2, 3 sp2 orbital dan 1 unhybridized 2p orbital. So dah settle, baru kita lengkapkan untuk hydrogen. Okay, yang mana dekat sini kita akan ada overlapping sigma bond antara carbon and hydrogen using a pure 1s orbital. So lengkapkan. Label hydrogen, label 1s, masukkan elektron dan labelkan awak punya sigma bond. Okay, so for the bond formation explanation dekat sini, kita akan terangkan untuk dua jenis bond lah. Satu sigma bond and the second one is pi bond. So for the sigma bond, kita ada CH bond overlapping between sp2 carbon with 1s orbital of hydrogen. Secara dia N to N. Kemudian kita ada overlapping between the carbon-carbon bond, overlapping between sp2 orbital of carbon with sp2 orbital of carbon. Again, masih lagi N to N. Kemudian kita explain untuk pi bond dekat sini. So, for the explanation, awak akan tulis kat sini satu specific orbital lah. Specific orientation P orbital. So, kita akan pilih PY dekat sini. Tak kisah awak nak pilih PX ataupun PZ. Yang penting adalah bila awak tulis explanation, the type of P orbitals are the same. So, saya pilih PY dekat sini sebab dia vertical. So, the carbon-carbon bond dekat sini, masih lagi carbon-carbon bond, overlapping between 2 PY orbital of carbon with 2 PY orbital of another carbon. Cara dia adalah side to side to form the pi bond. Okey, contoh yang seterusnya kita akan tengok untuk carbon dioxide. So this is the Lewis structure for carbon dioxide. So let's analyze first our molecule over here.
So central atom carbon over here, it has 1, 2 bonding pair over here. Okay, jadi kita punya central atom will have a hybrid orbital of sp. Okay, kemudian as you can see over here, okay, kita punya type of bond, kita ada pi bond. Okay, so kita ada sigma bond. Kemudian kita ada pi bond. So bila ada pi bond untuk surrounding atom, kita kena check juga type of hybridization untuk kita punya surrounding atom. So each oxygen over here, dia ada satu bonding pair dan 2 lone pair. Okay, jadi ada 3 electron group. So kita akan ada sp2 orbital, okay, untuk our oxygen. So as you can see over here, kita ada 2 pi bond. So 2 pi bond dekat sini maksudnya setiap satu atom tu akan ada unhybridized 2p orbital. So pi bond yang pertama akan muncul, okay, overlapping antara unhybrid 2p of oxygen yang pertama dan unhybrid 2p orbital of this carbon. Kemudian the second one dekat sini pun sama juga. This oxygen will have unhybrid 2p sebab oxygen ada satu pi bond. Again, this carbon, this is the second pi bond. So dia akan ada another unhybrid 2p. So as you can see over here, untuk kita punya carbon, nanti bila untuk awak take note, kita akan ada 2 unhybridized 2p orbital for carbon. For oxygen hanya akan ada satu sahaja. Okay, with that in mind, okay, so this the information. Okay, untuk tadi kita tentukan apakah dia punya electron group arrangement. Okay, dan kiranya awak punya shape yang awak akan lukis nantilah. So untuk carbon nanti kita akan lukis linear shape dan untuk oxygen kita akan lukis trigonal planar, the skeletal structure. Okay, so dekat sini, okay, kita lengkapkan kita punya maklumat. So for carbon, okay, and oxygen, the valence electron configuration. So the ground state for carbon. So carbon dekat situ awak tengok dia ada 4 bond, kena ada 4 single elektron. So akan ada promotion of electron. Okay, dan apa yang awak akan buat adalah, since carbon kita adalah sp sahaja, so kita akan ambil 2 orbital. 1 to s orbital and 1 to p orbital to form the sp orbital. 2 sp orbital. So, yang lagi 2 ni dekat sini, this one and this one, will stay as unhybrid 2p orbital. Okay, macam yang kita dah tentukan tadi lah dekat sini. Okay, kita kata dah take note ada 2 unhybrid 2p orbital. Okay, so lengkapkan. Okay, kemudian kita buat pula untuk oxygen. Okay, so this is the Lewis structure, the electron configuration, the orbital diagram untuk oxygen. Okay, yang mana dekat sini untuk oxygen, please take note that your oxygen over here, it has 2 lone pair. So maksudnya dalam 2 orbital akan ada lone pair. Maksudnya lah this one and this one. Okay, dan oxygen perlu ada 2 bond. So, dia dah ada dekat sini 2 single elektron. Okay, jadi maksudnya untuk promotion of electron, okay, tak ada apa-apa yang berlaku dekat sini. Masih lagi sama. It's like this. Okay, cuma dekat sini, since kita tahu oksigen kita adalah sp2 orbital. So, orbital yang kita akan pilih untuk mixing adalah this 2s dan 2 2p orbital. Okay, so we will get 3 sp2 orbital and 1 unhybridized 2p orbital. Okay, jadi awak turunkan sahaja awak punya lone pair dekat sini. So maksudnya pada sp2 orbital dekat sini akan ada 2 full orbital. Okay, so like that. And then, okay, so 2 full orbital dan juga 1 single. Dan 1 single untuk unhybridized 2p orbital. Okay, so all the information that we need. So take note, kita ada dekat sini sigma bond, pi bond, dan seperti yang kita dah tentukan tadi, this carbon is sp, so kita akan lukis bentuk linear. Oksigen dekat sini adalah sp2, so kita akan lukis
trigonal planar. Sama juga with this oxygen, dia adalah sp2. Okay, dan again take note tadi this carbon, okay, tak nampak kat situ, akan ada 2 unhybrid 2p orbital sebab dia ada 2 pi bond, dan setiap satu oksigen akan ada satu unhybrid 2p orbital. Okay, so let's take a look on how to draw for each atom, to draw the orbital overlap diagram. So let's start with the shape for our carbon, yang mana kita ada bentuk linear. Okay, so this is the shape. Labelkan carbon sp. Okay, dan masukkan awak punya elektron. So single electron at each loop. Okay, kemudian apa yang kita akan buat adalah, so ingat balik tadi ada 2p unhybridized orbital. So jadi satu saya akan buat vertical and the other one I will draw it like this. Okay, dan apa yang awak kena buat, labelkan 2p, 2p, single electron. So the 2p orbital, it must have different orientation. Okay, dan please take note that this orbital, setiap satu orientation ni akan overlap dengan oksigen yang sebelah. Okay, so that particular oxygen must have the same orientation for 2p. Okay, so apa maksud saya dekat sini? Kita lukis pula sekarang untuk oksigen. Okay, so for our oxygen, kita akan ada sp2. So draw the first loop straight macam ni, overlapping dia. Okay, mesti end to end. Kemudian lengkapkan bentuk trigonal planar. Okay, so daripada kita punya maklumat tadi dekat sini, okay, kita labelkan oxygen. Okay, then sp2. So dekat sini kita akan ada single electron. So these are the 2 loops as you can see over here. Okay, dia akan ada lone pair. Kat sinilah lone pair. Okay, jadi letaklah awak punya lone pair electron over here. 1 lone pair, 2 lone pair. Okay, dan jangan lupa this oxygen will have 1 unhybridized 2p orbital. Okay, jadi kita akan lukis dia macam ni. So katakan saya nak pilih yang warna kuning. Okay, katakan this one is PZ. Okay, so saya lukis satu PZ dekat sini dan saya akan sambungkan, okay, sebelum saya sambungkan dekat situ, nanti kita akan lukis. So untuk this carbon PZ, dia akan overlap dengan this 2PZ orbital of oxygen sebelah kiri. Okay, kemudian kita buat pula untuk oxygen sebelah kanan. Okay, so again this is the carbon oxygen overlap. Okay, so lengkapkan kita punya trigonal planar. Okay, labelkan. Okay, kemudian masukkan kita punya elektron. So again, single electron over here. Lone pair at these 2 loops. Okay, kemudian for this oxygen, kita akan ada 2p orbital yang bentuk dia adalah vertical. Like this. Okay, so satu, kiranya vertical kat sini kita ada 2py orbital. Okay, so bila kita nak cantumkan untuk kita punya pi bond, okay, label sigma bond dulu dekat sini. Okay, so this overlapping, so dia mesti samalah orientation dia. So yang warna kuning mesti label dengan yang warna, mesti gabungkan dengan yang warna kuning. So that orientation dia adalah sama, baru dia boleh overlap side to side. Kemudian yang warna purple, the 2p y orbital akan overlap dengan 2py orbital of this oxygen. Okay, like this. Dan labelkan sebagai pi. Okay, so this is the orbital overlap diagram untuk awak punya carbon dioxide. Okay, jadi the formation of bond, so kita ada satu sigma bond dekat sini, only one type, carbon oxygen bond, overlapping between sp orbital of carbon with sp2 orbital of oxygen end to end. Dan kita ada 2 pi bond. Yang mana pi bond ni awak kena tulislah dua-dua. Okay, dua-dua adalah carbon oxygen bond tetapi overlapping between different 2p orbital. So the first one is overlapping of 2py, kat sini, 2py orbital of carbon and 2py orbital of oxygen side to side, and then
overlapping between 2pz orbital of carbon with 2pz orbital of oxygen. Again, side to side. Lastly, we're going to look on the examples for triple bond molecules. So, for the first example, kita akan tengok untuk C2H2. So, dekat sini, this is the Lewis structure. So, the same process again and again. Okay, tentukan the electron group. So, ada dua bonding pair dekat sini. So, this one and this one. Maksudnya, kita punya carbon dekat sini akan ada sp hybridized. Okay, so this carbon is also the same. Ada dua bonding pair. Okay, dia pun adalah sp2. Dan kita tengok dekat sini, kita punya bond. So, we have over here satu sigma bond, pi bond, pi bond. Okay, antara carbon dengan carbon dekat sini. So, maksudnya apa? Bila ada dua pi bond dekat sini, meaning each carbon, okay, setiap satu carbon akan ada dua 2p unhybridized orbital. Okay, dan untuk carbon hydrogen bond, kita akan ada sigma bond. So, tak ada hybridization lah dekat sini. Okay, so tadi untuk electron group of carbon, 2 bonding pair, 0 lone pair. So, kita akan ada electron group arrangement of linear. Molecular shape dia adalah linear juga. So, nanti kita punya skeletal structure of the orbital overlap diagram will be based on the linear structure. Okay, so ini saya pergi laju saja. So, the valence electron configuration for carbon. Okay, so this is the ground state. Okay, kemudian promotion of electron. Okay, so since kita perlukan sp orbital saja, so kita akan pilih 1, 2, okay, sp orbital. So, kita akan ada 2 sp orbital and 2 unhybridized 2p orbital for each carbon over here. Okay, and for hydrogen, since ada satu saja bond yang diperlukan, so it needs one single electron. So, dia dah ada single electron kat situ, no need to hybridize, only use pure 1s orbital. Now, kita terus pergi kepada kita punya orbital overlap diagram punya lukisan. Okay, so ingat balik tadi, kita punya carbon dekat sini, these two carbon, okay, adalah sp, so kita akan lukis dia sebagai linear. Okay, kemudian jangan lupa kita ada sigma bond, pi, pi. So, setiap satu carbon ni tadi, macam saya tulis, ada dua 2p unhybrid. Okay, macam dekat sini lah, ada dua 2p unhybrid. So, again, macam kita lukis tadi, untuk carbon dioxide, the carbon, it has two different p orbital. Dia ada py dan dia ada pz. Sama juga dekat sini, kita akan lukis untuk setiap satu carbon dekat sini akan ada py dan juga pz. Okay, ini saya lengkapkan. Sini sigma, sini sigma. Okay, so start by drawing each carbon. So, carbon yang pertama, kita lukis linear. So, loop yang pertama, loop yang kedua. Okay, labelkan carbon sebagai sp dan letak dia punya elektron dekat sini. Okay, lukis pula untuk, okay, sebelum tu, kita lukis dia punya 2p orbital. Okay, so kita ada dekat situ, satu 2py dan lagi satu adalah 2pz. Okay, kalau nak lukis pz awak macam ni, okay, dia sengit ke kiri pun boleh, tak ada masalah. So, nanti yang carbon kedua pun awak akan lukis sengit ke kiri lah. Okay, settle carbon pertama, carbon kedua. Okay, the first loop must show end to end overlap over here. Okay, so straight kat sini satu and then another one. Okay, so dia akan jadi straight lah macam ni dekat sini. Labelkan carbon. Okay, kemudian sp and then the electrons. So, satu spin down, satu lagi spin up dekat sini. Dan jangan lupa, this carbon will also have two unhybridized 2p orbital. Okay, jadi kita akan lukis samalah. Okay, satu 2py dan satu lagi 2pz. You need to make sure that, again, selalunya saya ingat adalah 2py dekat sini, 2pz dekat sini, the orientation is the same. Okay, kiranya kadar kesengitan dia tu mesti sama. Okay, so for this two, kita akan lukis the electrons as spin down. Okay, so
labelkan pi bond yang pertama antara these two 2py orbitals, and then the second pi bond between these two 2pz orbital. Okay, dan sigma bond antara carbon dengan carbon, dan jangan lupa kita ada hidrogen dekat sini. So draw your hydrogens. Okay, dan lengkapkanlah. Draw hydrogen, labelkan, masukkan elektron dan label sebagai sigma bond. Okay, so for the explanation, formation of bond, sigma bond, carbon hydrogen orbital, overlapping of sp carbon and 1s hydrogen N2N. Kemudian carbon-carbon, overlapping of sp carbon yang pertama with sp carbon yang kedua, again N2N overlap. Okay, kemudian pi bond, so since ada dua pi bond dekat sini, so nyatakanlah overlapping of 2py orbital of the first carbon with 2py orbital of the second carbon side to side, and the overlapping of the 2pz orbital of the first carbon and the overlapping of the 2pz orbital of the second carbon. Okay, also side to side. So the final example is the HCN molecule. So this is the Lewis structure for HCN. Okay, yang mana dekat sini kita ada dua central atom yang berbeza. We have over here first, kita ada carbon dan kita ada nitrogen. Again, tentukan the electron group. So carbon ada dua bonding pair. So kita akan ada sp hybridized. Nitrogen pun sama juga, ada satu bonding pair dan satu lone pair. So dia pun adalah sp juga. Okay, hydrogen tak perlu. So untuk bond, as you can see over here, kita ada triple bond, sigma. So triple bond consists of one sigma bond and two pi bond. So dekat sini ada satu sigma bond. Okay, so dua pi bond kat sini menunjukkan apa? Each carbon and nitrogen dekat sini akan ada dua unhybrid 2p. Okay, so by now you should know what you're going to do. Okay, so kat sini saya akan go through dengan laju dekat sini. Okay. So this is all the information that you need for carbon and also nitrogen. Okay. So dekat sini kita akan ada 3 kotak. So satu untuk carbon, nitrogen and hydrogen. So draw all the ground state. Okay, ground state untuk carbon. Promotion of electron for carbon. And then carbon akan gunakan dua orbital dekat sini. So this 2s and 2p orbital. So ada sp dan dua unhybridized 2p like this. Okay, kemudian untuk nitrogen pun sama juga. Okay, so the ground state for nitrogen. Okay, so take note ada satu lone pair dekat sini. So lone pair pada 2s. Okay, untuk promotion of electron dia perlukan 3 bond, sudah ada 3 single elektron, jadi salin saja as it is. Okay, jadi untuk hybridization for nitrogen, it's between these 2s and 2p. Okay, so salin balik. Okay, so 2s akan masuk dekat sini, and ada 1 single electron here. Okay, and 2 unhybridized 2p orbitals. So for hydrogen over here, it needs 1 bond. So dia perlukan satu single electron. Dah ada single electron, so tak perlu hybridize. Now let's take a look at the orbital overlap diagram. Okay, so all the information that we need. Okay, so saya tulis dulu kat sini. Okay, so ni tadi kita punya carbon. Okay, adalah sp. Nitrogen pun adalah sp. Okay, ada sigma, pi. So ingat balik, dua unhybrid 2p. Okay, so kat sini sigma. Dan kita akan lukislah. So lukisan dia lebih kurang sama sahaja untuk kita punya C2H2 tadi. Cuma perbezaan dia dekat sini adalah dia between two different atoms, carbon and nitrogen. Okay, so saya just tunjukkan dengan laju saja dekat sini. You can try slowly at your own pace.
Okay, so for carbon, the first loop, okay, labelkan sp dan sp. So each loop will have one single electron. Kemudian carbon akan ada dua unhybridized 2p orbital. So lukis dua dengan orientation yang berbeza. So 2py labelkan, kemudian 2pz dekat sini labelkan. Okay, kemudian kita lukis pula untuk nitrogen. Also a linear shape. So draw the first loop mesti parallel with the carbon, end-to-end overlap. Okay, the second loop. So label nitrogen. Okay, kemudian sp, sp. Okay, so single electron satu dekat sini. And another one over here is your lone pair. So ingat ada lone pair dekat sini. Okay, so tak ada overlap lah dekat sini. So nitrogen, again, it has two unhybridized 2p orbital. So draw the first one, 2py. Kemudian the second one, 2pz with electron spin down. So bila kita nak pairkan, mesti satu spin up dan spin down. Okay, so label dekat sini sigma bond untuk carbon, nitrogen bond. Kemudian kita ada the first pi bond and then the second pi bond. Make sure pilih orientation yang sama. Kemudian dekat sini jangan lupa kita ada hydrogen. Okay, so lukislah hydrogen. Okay, sigma bond. So there you have the orbital overlap diagram for HCN. Okay, and then the formation of bond, sigma bond, carbon-hydrogen bond, overlapping of sp carbon with one s orbital of hydrogen end-to-end. Kemudian CN bond, overlapping of sp orbital of carbon with nitrogen, sp juga, end-to-end. And then the pi bond, so kita ada dua pi bond kat sini. First, overlapping of the 2py orbital of carbon with 2py orbital of nitrogen, side to side. And the overlapping of 2pz orbital of carbon with 2pz orbital of nitrogen. Again, side to side. Okay. So that's all for 4.3 part B2. Thank you for listening.